Asan ba si Per? May Taslat 91. Wala. Paredy ng record nyo, boy. Paredy ng record nyo. Paredy. Nangihingi ng pagkain. Sige. Copy. Wag kick Ednis. Malilate si Ednis. Ayun yung mag-mic par. Tangina. Libre lang mag-mic ko. Boss atin ni Irom para makapag-repag. Sorry, Ken. Hindi. Hindi atin nito. Ako. Nampats ko. Bobo ka. Nanito na Ken, pinapagalitan mo kami pre ah. Sorry. Minsan ka na lang Boy, yung maglaro. party ko nga, slot 91 lahat. Party ko. Didisbang ko to. Aaway ka pa. Ayos ko yung party ko. May AFK. Si Boss Kain. Boss Kain accept. Si Eli, si Rai, si Rai. Sino ko lang isa sa party ko? Si 420, wala si 420. Si Luna, sasali ka ba? May party ka na. Si MGod, pasali ako. May party na si Luna. Sige, Night Reaper, dito ka na. Nasa amin si Luna. Huwag ka pasaway ah. Si MGod. Na-party na si MGod, okay na? Sa PO party, may PO party pa ba tayo? Maki, pwede mo maano? Makuha si MGod boy. Maki, nandiyan ka ba? Full na kayo? Oh sige, sali mo muna boy, sali mo muna. Kung wala isisiti na yun si MGod. Sali mo muna boy. Marami ata sila kalaban yun ah. Hindi, sakto lang. Same lang. Boy, yung mga bundles nga lahat, yung iba dyan ha, nag-attendance lang, hindi naglalaro ha. Bundles nga lahat par. Huli ko yan ah. Mahuli namin yan boy ha. Bundles lahat, kayo boy. Hoy! Pagalitan. Gagi, sino yung yung isa nito? Yung nasa tambayan, sino yan? Level. Sino yan? Tara pa nga lahat boy, tara papak, tara pasok tayo. Naka-member oh. Sino yan? Kilala niyo ba yan? Pasok nga yun, pasok. I-start nyo na yung nyo boy. Pa-start ako ng nyo. Ng record. Pa-start ako ng record nyo boy. Si Marshall, pasali ako ng party, city party. Oo, diretso nyo. Save na kayo boy. Save. Bakit? Boy. Bakit tayo malagi ng mga account nyo? Anong account? Hindi, yung kay Wad, saka sa'yo, boy. Pinaya mo ba sa akin yung sa'yo? Said, wala eh. Wait lang. Yung sa'yo, Wad, ayaw. Papayam nga ako, pare. Salamat, pare. Start na, pasok tayo mid. Pasok nyo mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, left and right. Ito na, patayin nyo na yan lahat, boy. Sila 043, oh. Andun sa buhay portal banda, oh. Patayin nyo na. Mami mapatay pa. Uy, si Marshall, pasali nga ako niyan, boy. Boy, pasali ako ng city party, si Marshall, boy. Boss Min, pakuha nga ako niyan. Si Marshall, Boss Min. Dito lang muna, boy. Dito lang, kalma lang. Entry. 200 PMH, 200 macro. Okay, dito lang muna. Entry, 200. Akit na, bay. Akit na, Redwanap. Akit yun na. Sige.
Sige, paubos ako dyan. Sige. Saan kayo, boy? Left. L1. Nasa L1 nyo yun, boy. Grabe, dahil po ba sa'yo. Hindi, sinigid nyo. Compress dito, compress, entry. Malalamig ako. 2, 1, drop MH, dito ang drop baba. Wait lang, Lex. Doon na sa mid, Lex. Left and right na kayo, left and right. Ready yung Deku. Okay, dito lang. Dito lang, compress na sa party ko. Compress, entry. 2, 1, drop MH, dito ang drop. Left. Left, sabi na. Ito, nandito sa left. Ready, 1 up. Left! Anong R? May bala. Malalasar. One party lang yan, boy. Left. Dalawa. Ito, marami dito sa left, po. Hindi, may dalawa nga dun eh. Higit Kaya lang. mo sila. Sunog yun sa mga ano ko. Ito, paubos ako sa back. Paubos. Push nyo sila HM nandito po. Sila HM. Si ready, 1 up. Sige, paubos ako. Makro ko lang left. Left. Boy, may nagre-report din sa akin para wag nyo ano yun. Sige, dito lang. Wag nyo kontrahin, boy. Compress muna. In 3, 2, 1, tara baba. MH boy, party ko. Sige, push na hanggang right na. Ready, 1 up. First target lang. Sige, pagpapatayin nyo na, boy. Pagpapatayin nyo, balagbag nyo dito, boy. Balagbag nyo. Hanggang akit na yan, akit. Okay, paubos ako. Pasok right, mga namatay. Sige lang. Hayaan mo yung Kobe na yun. Malapit lang naman yun eh. 3. Boy, walang sumusunod sa left. Alright, 3. 3 to 1 tara baba. Palip. Pwede Pila ko. Sige, tara. Dito na sa macro ko. Palip na. Akit na. Ready, 1 up. Sige, first target lang, par. First target lang, boy. First target lang. Sige, laban nyo dyan, por. Ready, 1 up. Sige, ubus nyo pa. Isa pa, ready, 1 up. Sige, balagbag mo, boss kain. Balagbag nyo. May L2 pa. L2 gitna, oh. Sige, laban nyo. Tulungan nyo si boss kain, no? Pasok L. L yung flare, ha? Pasok L. Sige, laban nyo. Left and right kayo, boy. Left and right, par. Left and right. Si flare nasa, nurse, ha? Pasali ako, ha? Ready, 1 up. Yung Onin. Sige, ubus nyo. Macro ko na. Dito na, L na. Patay nyo, no, HM. Sige, macro ko. Si flare pasali. Compress dito. Entry. 2, 1, drop MH. Ito ang tara, baba. Mid. Tara, mid. Ubusin nyo yung mid. Ready, 1 up. First target lang. Sige, ubus nyo. Aray ko! Tangina mo, yung Aidsan, namatay pa ako, boy. Compress dito. Compress muna. 3. May image ba? Party ko. 3, 2, 1. Tara, baba. Right side muna iba. Ready, 1 up. Ito, HK Prince. Nice, boss, kain. Sige, push nyo na. Push nyo na hanggang L na. Hanggang L. Akit nyo na L. Hanggang L. 2, 1. Yung Kobe sa gitna. Yung Kobe sa gitna. Puta. Yung Kobe, ha. Sige, ubus nyo pa. Pasok L, mga namatay. Pasok L. Pasok L. Ayun na, 8, 7, 6, MS ako, boy. 5, 4, left and right na. 2, 1. Ready, tornado up. Sige, laban nyo. Ubusin nyo na kaagad, par. Ubusin nyo na. Sige, mabilisan lang ubus, par. Nako, yung Chell
Iw pa yung Kel. Okay, so 6, 5, or 1 party pa, 3, 2, yung pa ba nung Chela, 2, 1, up, sila Kobe. Sila Kobe, boy, sila Kobe. Oh, putang, ina yung Kobe. Akit yung sente ah. Oh, Senti, akit pa. B-boy, namamatay naman yung Kobe boy. Mataas naman dito yun eh. Okay lang yan. Palisman, guys. Pasok ulit. Lang ba yan? Pasok ulit, flip. Sige, ubus nyo. 7, 6, 5, 4, Yung mga revive boss eh. 2, 1, up. Nabot. Makro ko na. Galing agdan Compress muna sa Kayo, mako ko. pre. Pasok left. Compress na lahat. 10, 3, 2, Wait ka kayo. 3, 2, 1. Tara left na. L2. Yung galing L2 to boy. Ito na. Okay, tara, baba. Iabulin to boy. First target boy Red one up. Tara, akyat. Doon ng clear. Back. Vamos nga dito. 3, akit tayo mid ah. 3, 2, 1, tara, akit na mid. Akit na. Akit na. Okay, nag-SP. Sige, wag na yung pinuno par. Wag. Bis yan, tara back bro. Balik. Wag yung pinuno boy. Compress. And 3, 2, Nasa L2 sila pre. Ay R2 pre. Umangat eh. 3, 2, 1, tara macro. Pa laser. Ito pre, apa L2 pre. L2, makakat natin ah. Laser. Market pa. Sige, ito cut nyo. Ready, one up. Aray ko, putang ina mo. Wanit Sige, pa. ubusin nyo. Preso nga ako. Ubusin nyo. Tara, dito lang. Oh, putang yun, nakit yun na. Sige, akit yun na par. Bill mo ang Alfred sa likod, Alfred. Oh, gago ka! Nadamay pa ako dun, bossing. Origo. Pasok L, mga namatay. Gago. Hindi nabot ng revive. Pasok L, sige. MS tayo, ano? Sige, left. L1 nyo. Thank you, L1. L. Gaba ko dito sa party ko. Hindi ako ba yan? Mga rocks. Lagi, wala pa command. Dito lang muna, compass lang. 3, Napul na kami sa Eya. Akala ko nila. Tara, baba. Wait lang, si Seiya. Ken, may slot ka ba Ken? Pula ko boy. Tara, akit na. Ready, one up. First target lang, pare koy. First target lang. Sige, ubus nyo. Dito lang. Sino may slot dyan? City Party, boy? Sino din siya sa party natin? Sino may slot City Party? Wait lang ah. Wala, 3, 2, 1, tara, baba. Ready, one up. Preso ko. Sige, akit nyo nga, boy. Akit nyo. Huwag kayo sumagad ah. Bill ako Alfred. Wag na, tama na, uy. Pinagtukan talaga. Wag nyo naman, tignan nyo kung BS o hindi, boy. 3, 2, compress lang. 3, 2, 1, tara, right. Dito na, left pre. Wait lang, right. Wag mo kontrahin, boy. Right. Report lang. Ready, one up. Sige, dito lang. Sige, ubus nyo muna sa right. Ubus nyo. Ito yung nauna kasi. Ito yung nauna na reports tayo eh. Sige, dito lang. Galing agdan ha. Ready, one up. Agdan! Sa agdan par. Agdan! O, 3, 2, 1. Sige, babain nyo na. Pwede nyo na babain, boy. Pwede nyo na babain. Ready, one up. Sige, babain nyo. Wait lang. Sige, babain nyo. Par, ba't nasa Labas ka na, box boss lang kayo, Bin. boy? Hell mo ako, Connie. Nasa box lang kayo, putang inagda na sabi ko. Matay ako, Sige, pre. laban nyo. Left and right. Ang ina, nauubos pa tayo, boy. Ano ba yun? Ready, one up. Uy, gago. Yung Kobe, putang ina mo kumumpi. Galing agdan pa. Sige, yung agdan pa, kung mauakyat, boy. Wag na, tama na, boy. Agit yan, nasa Umakyat gitna. lang. Pasok right. Pasok right. Combis muna lahat dito, boy.
Compress sa right. Compress. Compress in 3, 2, 1. Tara, baba. Tingin tayo mid. Ito, Sente. First target lang, boy. First target lang lagi. First target. Sige, laban nyo. Galing pa mid, ha. May magagaling mid, ha. Mid. Galing mid. Ready, one up. Sige, push yun na. Akit na mid. Akit yun na mid. Akit na. Sige, ubusin nyo na. O, macro ko na. Yung Luffy, pabayin yan. Kaya, mid. Compress muna. Compress. 6, 5. Ako dito lang sa macro ko. Sa macro ko. And 3, 2, 1. Tara, pa left na. 6, 5, 4, 3. Left and right na. 2, 1 up. Sige, tabol na kaibigan. Sige, ubusin nyo na. Ayan pa, sila HM pa. Sige, laban nyo dyan. Sila HM pa, boy. Sige, 6, 5. Sila kagi dyan, 4, 3, 2, 1. Sige, ubusin nyo. Sige, macro ko na, boy. And 3. Drop image muna tayo, kaibigan. Compress muna. And 3, 2, 1. Tara, baba. Paray tayo. Paray. Akit nyo na right, boy. Akit na right. Akit na. Ready, one up. Sige, compress nandito sa macro ko. Macro ko lang. Nagpa-R2 ata. In 3, Wala. 2, compress lang. Ito na, sila kagi dyan. 2, 1 up. Sige, ubus nyo muna. Ubus nyo muna dito, boy. Ubus nyo, si 69, pasali ako niyan. Kanino party yan? Ubus muna. Ken, Oh. rin Asan ka rin? And 3, 2, 1. Tara, baba. Tingin tayo, mid. Left and right na sa mid. Left and right na. Ready, one up. Left and right na kayo. Left and right. Pagpapatayin nyo na yan, boy. Compress sa macro ko. Macro ko na. Compress na in 3. Compress muna. Kalma tayo. Kalma. Yeah, MH boys. Compress in 3. Compress muna. Kalma. 3, 2, 1. Tara, paray. Tayo, right. Wala. Balik tayo. Tara, left nga. Ito sa left. Wag. Back. Pamidaya. Compress tayo dito. Ay, ising nga kami, Luna. Compress muna. Wala, hindi pumapasok. Nasa labas pa, Jay. Thank you. Compress. In 3, 2, 1. Target. Left. Ready, one up. First target lang. Yung Kobe. Combo, ha. Kobe, ha. Ready, one up. Ayun, yung Kobe. Patayin nyo na. First killan nyo na. Tara, dito lang. Left. Kaso yung main wave nila. Pinapatay ng Senti. Sige lang. Dito lang muna, boy. 8, 7. Tara, L2. 6, 5. L2. Ready, one up. First target! Sige, ubusin nyo muna. Kakakompres dito. 3, 2, 1. Tara, push na left. Left and right. Ready, one up. First target lang. Sige, ubus nyo. Sige, ubus pa. Ubus nyo, bar. Sige, laban nyo lang yung Kobe. Sige, laban nyo. Tara, macro ko na. Patay pa ako. Compress muna. Compress. And 3, Next live ka na siya. 2, 1. Tara, baba. Mid. Ready, one up. Push target. Walang tumira, kaibigan. City Rai. Compress muna. In 3, 2, 1. Tara, pa left. Bail ako, Alfred. Left. Bail. Wala. Sige, dito lang muna. Ninabot, Alfred, sa pa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Sa pa, bail. 2, 1 up. Sige, ubus nyo si 043. Compress na sa macro ko lahat. In 3, wala. Wala pa? Wait lang. Bitaw mo yan.
3, 2, 1, trap ang mid niya. Kita niyo. Wala pa right. So right, akyat. Ready ito, R2. Ready 1. Na first target lang. Putang ina ni Wad talaga. Sige, left and right na kayo. Left and right na, left and right na, left. Right. Ready 1. Up. Left and right na, left and right na, left and right na, left and right na. Hitabol na lahat yan. Hitabol na iba dyan. Hitabol na iba. Hitabol na par. Sige, laban nyo par. Laban pa. Sige, left and right. Sige, laban pa. Laban nyo kaibigan. Laban nyo. Left and right. Laban nyo pa, macro lang. 5, 4, 3, 2, 1, up. Sige, laban nyo. Congress na. In 3, 2, 1. Tara, baba. Para left. Akit na, ready 1. Na first target lang kaibigan. Oh, nice one, boss. Oh, lore mo. Huwagin nyo nga Sige, itong laban cover. nyo. Labasin Preso nyo. nga ako kaibigan. Kinaliwat. Ang ina mo, nakanak ka. Pareso yung Cavalier, pare ko eh. Nako, nag-revive ka. Ay na, yung gitna. Ay na, red one up. Kilaunin. Putang ino, Diablo. Nakatayo, kaibigan. Pasok lang, one. Nasa mid pre. Compress. Entry. Compress muna. 3, 2, 1. Tara, baba. Left and right na par. Left and right nyo. Red one up. Yung trick. Yung trick. Kagad. Tira, kaibigan. Tira nyo. Tang ina ni Pick talaga. Hindi nakakombo ang puta. Sige, diretso nyo mid. Mid. 2, 3, 2, 1 up. Tang ina, moist type ang puta. Kobe Kobe, compress. Compress muna in 3, Wait lang, Alfred. 3, 2, 1. Tara, palip. Akit na sa left, akit na. Ready, 1. Up. Sige. Laban nyo hanggang red 1 up. Sige, ubus nyo. Tara, macro ko na. Galing agdan. Left and right. Red 1 up. Walang sumabay, kaibigan ko. Sa akin yan, sayang. Sige, yung onin. Compress sa macro ko. Tara, dito ulit. Miss po ikay, pasali. Compress muna. 3, 2, 1. Tara, baba. Ito na, sa lubungan. First target lang, kaibigan. First target. Sige, laban nyo. Laban nyo pa, kaibigan. Laban nyo pa, hanggang right na. Right na. Back. Pumps dito sa macro ko. Huwag nyo patayin yan. Asa kayo, boy? Galing agdan. Ino talaga, ayaw nyo makyat. Pasok sila ng left Dito right muna, kaibigan. Right. Wala talaga. Patay kayo dyan. Ayop naman yan. Back. Right muna lahat. Patay kayo dyan, kaibigan. Ito, suunin. Dito lang. Right. 3, 2, 3, 2, 1. Dito lang. Left and right. Ready, 1. First target. Sagdan, kaibigan. Sagdan, pare ko. Sagdan. Sige, right lang tayo. Right. Balik right pag naubos. May senti pa. Wala. Senti pa. Likod na. Ready, 1. Akit nyo. Mag-left and right kayo dyan. Mag-left and right. Yung HM. O, tara. Compress sa macro ko. Right. Pasok right muna, kaibigan. Tropa yan ha. In 3. Paribit ako. 3. Compress lang. Huwag nyo abulin yan. Ito na. 6. 5 bucks. Pabihin ng mga archer. 4.
Yan, nakabili yung IBIR. 3, 2, 1, up. Clashing na sa mid. Sige, dito lang muna boy. Dito lang. Dito lang. Dito lang. Ay, gago, naka-off nga. Wait lang, Per, sige. Dito lang. Pasok right man Sorry, matay. naka-off. Pasok Nasaan right ikaw? man matay. Right. Wait lang. Balik tayo, Per. Naka-off pala ako, parang gago. Sorry, kaya pala di na 7, 6, box, 5, 4, Damage, 3, boy. 2, 1, up. Patay ako Ubus nyo. Hagdan. Sabihin ko, Sa hagdan magagaling. Ready, 1, up. Hagdan magagaling, kaibigan. Sige, ubus nyo pa. Balik, right. 7. Wala pa. Biel. Okay, and 3, 2, 1, Arto gitna. 6, 5, 4, yung Oni na, 3, 2, okay lang, dito lang. Eto na, ready, 1, up yung Oni, unahin nyo. Sige, ubus nyo na. Sige, ubus nyo, yung portal, and 3, 2, 1, Yamite, ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 7 up, 6 up, yung Kagi-chan. Okay, makakro ko lang. Yung kupal, pasaling nga ako niyan, Yugi. Compass dito, sa macro ko. Ayun, 3, 2, 1. Baba. Mid, ready, 1 up. 1 up. Sige, ubus nyo. Putang ina. Sige, akit na. Huwag na magpa-bait. Huwag na magpa-bait. Sige, push nyo hanggang mid. Gogo ko. Yan, meron sa baba. Sige, Wala dito to, konti lang akit sa na muna. park Akit, Pincel, ready, 1 up. Ako, compass na sa macro ko. Congress. Pinang-ina. And 3, 2, 1. Tara, baba, pa right. Akit na right, akit na. Ready, 1 up. 2 up. Akit nyo na, kaibigan. Umakit na kayo. Iakit nyo na yan. Umakit na kayo, kaibigan. Umakit na hanggang R2, ready, 1 up. 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 7 up. Sige, 3, baba, wag na, tropa niyan. Wag! 3, 2, 1, tara R1. Yan yung mga tropa boy para mag-enjoy din. Gago ka, patay tayo diha. De, R1 na. R1, kumopres na kayo sa R1 boy. And 3, 2, 1, tara pa mid. Akit nyo na sa mid, akit na, left and right na pa, ready, 1 up. Orin mo. Sige, akit nyo na mid, left and right kayo boy. Left and right. Sige, laban nyo. Laban pa. Laban nyo, compress sa macro ko. Sa macro ko na. Compress na kayo. In 3, 2, 1, tara baba, pa left. Left. Akit yun na sa left and ready, 1 up. Sige, itabol na. Sige, laban nyo. Tara, left. Hinagad. Sinoro. Ready, 1 up. 2 up, 3 up. Ako patay ako. Sige, dito lang. Compress na dito sa macro ko. Compress. And 3, 2, 3, 2, 1, tara baba. Wala din sa wala. Lermit pre. Sa right. Tara, left. 8, Nasa right? 7, 6, Pinang-ina. 5, 4, Left, pre. Pre, left. Report lang yung right. Report Report lang yung pre. Report lang yun. Ba't kayo pupunta? Ubus lang. Compress muna sa left. Nasa R2 sila pre ha. Report lang yun. Compress.
Present. Pa-L2 tayo. 3, 2, 1, tara L2, 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 L2. L2, 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 L2. Tara, baba. Salubungan, wala. Nag-MF na ata, Zed. Zed, Okay. nag-MF na. Sige. Wala, boy. Wala. Combos Diyan na sa may dito. ano, R3. Nasa R3. Platform. In 3, 2, 1. Tara, akit nga. R3. Wala, boy. Tara, R3. Ano, umalis na, gago. Nakakonta. Gago dito, Arte mid pre, oh. Nagkikita Tara, na kayo. baba. Likod daw. Nag-pit ulit. Ayun na tuloy. Tara. Mawala tayo, Mitch. Combos Ito, muna. makikita. Back. Sige, paunahin nyo sila. Dito lang. Paunahin nyo sila, boy. Paunahin nyo sila. Ayaw nyo lang mauna. Okay, combos ba? Bababak. Oh, likod! Nagit. Ito. 3... Wala. Puta, ina mo. Pe, sige, unahan nyo na. Pre, lakayo na to lahat, pre. 2, 1, akit na. Akit yun na. Huwag na kayo magbabait. Nasa mga ako. Akit yun na. Ready, one up. Sige, akit na. Putang ina mo. Akit na. Hanggang L1 yan. L1. Kailangan may Sige, iingat pa, pare. push nyo. Push nyo hanggang L1, pare ko. Push nyo hanggang L1, boy. L1. Sige, tabol may kalaban sa L1. May ako, Alfred, ah. Ito, L1 may kalaban, kaibigan. Ready, one up. May kalaban. Ready, 1, 2, 3, up, compress. And 3, 2, 1, trapa L2. Let's go, L2, ready, 1, 2, up. 1, 2, 3, up. 4, 5, 6, 7, up. Putang ina, wala. Tara, L. Imish ako. L muna, L, Likod sa likod. 7, 6, 5, 4, 3, 2, Tarong ka 1, up. Hitable, kaibigan. Hitable na yan, kaibigan. Sige, laban nyo. O, compress na sa macro ko. Galing pang L2. Likod. Ready, one up. Yung Dog Pitix. Sige, laban nyo, kaibigan. Laban nyo. Push nyo hanggang L2, kaibigan. Push nyo. Putang ina mo. Sayang first. Yan lang ang gitna ako dun. Ayun pa, si Kobe, andun sa L2, ha. L2. Sige, laban nyo muna sa L1, kaibigan. Laban nyo muna, kaibigan, sa L1. L1. Left and right muna, L1 muna. Malilikuran kayo ng Sentinels. L1 muna tutok. L1. Ready, one up. Sabi ako, right. Ready, one up. Sige, laban nyo muna dito. Dito muna kayo tumutok, pare ko. Dito muna kayo tumutok. Sa box muna kayo tumutok, pare ko. Sa box muna kayo tumutok, kaibigan. Sa box muna kayo tumutok. 3, 2, 1, up. Sige, sa box muna. Yung box. Sa box. Compress. And 3, 2, 1. Tara, L2. Wag na yung box. Tropa na yan. Wag. Back. Tropa. Dito lang. Macro ko. Macro. And 3, 2, 1. Tara, pamid. Ari ko, wala akong image, kaibigan. Sige, pamid. Sige, pamid. Akit yun na mid. Akit yun na. Akit na kayo. Akit na. Yung Kobe. Tumayo. Tumanga. Compress. In 3, 2, 1. Drop. Payment. Para right. Patingin tayo Wala. right. Sige. Natin lahat to. Akit na. Ready, 1 up. 2 up. 3 up, 4 up, 7 up. Aray ko na 7 up. Hanggang R2, kaibigan. Sige, push yung hanggang R2. May reso ba mga etis ko? Sige, R2. Ay, good. Tangina niyo, ba't pinatay niyo yung tropa dun? Hindi niyo nakikita yung BS? Ayop na yan. Hindi pa. Dito. Pinatay yung tropa. Tarantado. Kulay rin. Pasok. Compress dito, R1, mga tropa. Compress. Okay, Tingnan nyo, 3, 2, 1, Ako trabaho. na kayo ah. Ay, gago. Pero Ito hindi na, lang. galing agdan L. Ready, one up.
pabay ka agad, pasalubong ako ng Lupi, boy. Ng BA. Sige, recho nyo hanggang left. Sige, akat na, ready na. First target lang, kaibigan. Sige, push nyo. Likod, tingin likod, yung pilot. Natarantado. Wag, bababak, L. Pabiya ako, boy. Pabiya ako, Ray. Kaya. L muna, L. Ina mo. 3, 2, 1, tara baba, pamid tayo. Ito patayin Okay, nyo. lasers. Laser daw, laserist. Sige, recho nyo, laser. Okay, back na. Back. Ay, batay ako. Balik na right na. Ano ako nag-miss? Compress muna. Sayang, okay lang. 3, akit muna tayo mida, may 1 party, 3, 2, 1, tara pamid. Miss ka. Patayin nyo to, ready, wanap. Uy, alis na. Tara, balik, baba. Miss ka ako. Right. 3. In 3, Sorry. 2, Sorry dito. Akit na. Nakit yun na. Akit na ako. Suicide yun ah. Gago ka, Wad. Ako nung namatay. Reso nga Sakit na. kaibigan. Tony BL. Cancel yun, kaibigan. Tarantado. Compress. Okay, and 3, 2, 1, tara pa, Huwag yan na sa MT. R2 daw, kaibigan. R2 daw. May R2? Wala, fake news. Tara ba? Arawan, yung ano, yung 70. Parang Tara, utay ng gulo! nasa baba, Magdan. Ang gulo. 3, 2, 1, tara, sige, baba. Bawain nyo na. Hanap. Ano, naguguluhan ako, par. Patay ako. Ay. Wala ako MH pero dito. Pail, huwag niyo patayin yan. Ready, one up yung Troy. First target, kaibigan. Sige, akit na. Akit yun na. Ready, one up. Sige, laban nyo. Pero walang kino sa gilid ah. Sige, cancel. Ay, God. Patay ka pala to. 5, Safety pre, ah. 4, 3, 2, 1. Bitawan mo lang siya na. Iwan mo na ako. Sige, laban nyo. Left and right, kaibigan. Left and right. Pumasok ng mid ah. Compress muna dito. Compress muna sa L. Kagaling ko naman. Compress muna sa L, kaibigan. Compress sa L. In 3, Sige yan. 2, 1. Tara, baba. Tingin tayo, mid. Sige, Wad. Mid, ready, one up. First target, kaibigan. Sige, push nyo. Putang. Gago ko, Ray. Inspire pala yun, Ray. Kala ko yun. Laban nyo dyan. Laban nyo. Si Jabas may bangka. Pasok mid, mano. Si DMX. Putang ina. Mali ng pindot cards. Pasok mid. Pabiya ko, Alfred. Ito ah, gamit eh. Compress, malilikuran ngayon. Nasa left. Dito muna. Entry. Oh, tangina mo, natotoo ka lang ako pero. Tara, baba. Pa-right muna. Ready, one up. Sige, babain nyo na. Compress muna. Compress dito sa baba ng L, par. Baba ng L. Hello, Oh, dito. First target tayo. Tibit. And dito lang, kalma lang. Dito lang muna. Mga to ah, pare. Dito lang. Patingin ako likod ah. 3. Pa-tornado nga ako dyan yung left side ah. 3. Tayo mo yung ano pre, bandas mo pre. 2, 1. Tara, akit na. Ready, one up. Akitin nyo na. Akitin nyo na. Left and right. Ready, one Ano up. yung Ray? Sige, laban nyo. Pasok na lang ako. Pasok ulit. Left. Pasok ulit. Okay. Angel ah, nakabiyay na yan ah. Nangiiwo. Hindi ako ah. Hey. May siya, meron. Pabiya ko, Alfred, kaya. Tara, R2 gitna. L2 gitna muna. L2. Ay, nalikod. Ready, one up. L2 gitna. Sige, ubusin nyo.
Sige, paubos ako dito. Paubos. In 3, 2, 1, tara, balik na L1. Nabawa mo na, boss Min, ah. L1 up. L1. Meron kami ito. L1 muna. Cool down ako. L1. Yung don't protect. L1. May Compress. revive yan, boss. Huwag may revive. Image tayo, boy. Compress. In 3. Compress. In 3. Sila Kobe, nasa gitna kami, Jack. Nasa mid sila Kobe, ah. 6. Tara, balik. Five, pumasok. L. 4, Action? 3, CD ako. 2, 1. Napindot ko na naman. Bobo. Ba't ganun? Putang inang layo ko. Sige, ubus nyo. Bakit, Galing ha? agdan. Kaya ang Kobe, ang disagdan, nasa baba. Galing agdan. Balik. L. Compress na sa L. Nag-OT ah. Compress. Compress. In 3, 2, Wag. 1. Drop Ay, gago. MH kontra L2. L2 na. Diretso na L2. Wag na kayo mag-L1. Image ako likod. Baba. Diretso na, boy. Diretso na L3. Diretso na L3. In 3, 2, 1. Tara, akit na. Ready, 1. Upper target. Akit. Akit na. Pakil OT. Ready, 1 up. Sige, OT. Ako na, hindi ako. OT. Ready, 1, 2, 3 up. 4 up, Nag-miss pa 5 rin. up, 7 up, 6 Hindi. up. Likod pa, gitna, Senti, ready 1 up. Ready 2 up. Sige, laban nyo. Sige, babain nyo. Babain nyo. O, compress na, macro ko. Compress na. Sabay mo nga ako siya. Dito nga. So, in 3, 2, 1, tara baba. Left, pasok kayo left. Image mo. Aming epics. Yes. L2. May miss ko ulit. Naiiwa ako, naiiwa. Left. First target, kaibigan. First target, wala kayo. Ito na, first target, ready, 1 up. First target, yung Troy. Walang tira, yung Troy. Ito, ready, 1. Dito lang, left lang. Left. Compress. And 3, 2, 1. MH, kontra baba. Pamid. Pero tayo ng BS, par. Pamid. Ready, 1. Baby. 2, 3, 4 up. Ubusin nyo na up. Sige, ubus. Pati pa. Ito, best. Compress. And 3, wait lang. Kalma tayo. And 3, Wala dyan, par. compress muna. Compress. Dapat di mo mapasok. 2, 1, tara, paray. Paray. Ready, 1, 2 up. 3, 2, 1 up. Gogo. Ubus nyo. Kaya reso. Sila Kobe, ah. Nasa R2. Tutok Doro. Dito lang, R1. Balik R1. Inang Kobe to, tumakbo, par. R1 lang. Si M-God. Toms nga muna lahat. Tutukan mo yan, pa. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Yami tayo, ready, 1 up. 2, 3. Ito na, left and right na kayo. 5, 4, 3, 2, 1 up. Sige, laban nyo, par. Laban pare, banap. Sige, laban nyo. Laban pa. Bill mo nga si Alfred. Laban nyo pa, kaibigan. Laban nyo. Compass na. Pasok ka, Alfred. Compress. Ako na mag-MH pa. 3, Alfred. 2, 1. Tara, baba. MH ako. Bitaw ka ba? Left. Left. Ready, 1 up, what? Wag! Putang ina, Diablo! Kinang ina mo! Laban. Patay ka po. Hindi mo matay. Uy! Yung trick tutukan mo doon. Ako, nasa right side ako. Gago, pareho nga tayo sinutukan doon. Dumiretso ka. Tarantado ka.
Trick. Nakasarap mo. Damage. Yan to. Hindi mo makakatay. Combos lang. Sige, pero ako ka lang. 3, combos muna. Drop damage muna. 3, 2, 1. Tara baba. Paray. Paray. Dito sa right, friend. Dami. Akit na. Ready one up. Yung grid. Sige, akit nyo. Tang ina. Walang tumornido sa harap. Ako pa rin nag-vacuum. Gusto ko lang to. Diablo! Fuck that! Pasok muna right. Wait lang, namatay ako kaibigan. Asa na yung Kobe po? Wala. Dito sa mid pre, pumasok. Combos muna kaibigan. Ayun. Ako lang yung best friend ko. Pero dito. Sabi ko man. Dami sa mid-side ah. Ang present. 3, 2, 1. Report lang. Report lang yan ah. Akit na. May gawanap. Ang ina na-cancel na may bomb. Sige. Para sa ito oh. Damage. Wait lang. Alas ka malabay. Compress. 3, 2, 1. Tara baba. Left. Sige, ready one up. Tang ina mo! Nasa may ano L to Z. Report lang. Pareso muna. Report lang. Umilaw, Alfred. Pareso ba? Combos nga muna. Ano ba ito siya? Gago na Pasok wala left. naman. Putang ina. Left. Ang selfie. Sorry. Damage ako kaibigan. 3, 2, 1, drop pa L. L2 na. Left and right na kaibigan. Yung loopy pabihin yan. Sige, nakabihin na. Sige, diretso nyo. Sige, balik. Putang ina mo kayo. Yung fate pa. Bakit? Compress. Damage ako. Ako Meron. sa likod. Compress. Damage. 3, 2, 1, tara baba. Tayo mid. May bounty siya. One up. Nasa ara. Balala. Compress. And 3, 2, Damage. Baba. Paray tayo. Pwede na. Pwede na. Sige, akat nyo na boy. Nakaslow ako boy. Yung all kino, cancelin nyo kagad yan. Nako, walang kumancel kaibigan. Hindi pa tinutukan. Ano ba yun? Okay, ito lang. Box muna. Kobe ah. Ready. Bumaba. Box. Ready, one up. Yung box, kaibigan. Yung box na muna, kaibigan. Yung box na muna. Rebit yung mo box, nga siya, yung box. walang rebit. Yung box, ready, one up. Tinamaan ako sa gilid yung QM. Kalda na kayo may siya. Ilang, rebit mo. Box, back. Stasyon ako. Naka-BA yan ah, yung page. Back. May rebit yan. Paano ako pigil ako, Alfred? Boy ka pa? Gitna. Dito lang. Ready, one up. Let's Ito, go. nagbitaw ako. Damage tayo? Meron. Mamaya. Bibili ka na ba? Dito lang. May nabasa Dito yun. lang. Ay, L2 side gago. pa, meron pa. L2 side ah. Ay, R2 side. Oo, meron. Sige lang. Huwag yan, Hyper, gago. 5, Pigo ka. 4, 3, 2, 1 up. Ilang lambot ko. Lagang patay. Hindi maganda yung amoy mo eh. Galing agdan. Wala. Tropa. Ay, gago. Pakampi na pala yung muntik na. Buti na-cancel ako. Sobre sa macro. Bagal ng loading ng sayo, Marshall ah. Kobe na sa gitna. Delaying the game. 3, 2, 1, tara baba. Sa Timing. Sa option Ready, lang. 1 up. Damage. Nice one. Yung macro ko, 3, 2, 1, tara. Palip na. 3, 2, 1, tara. Akyat. Hanggang L2. Akyat. L2. First target. Ready, 1 up. First target. Yung FPS, tirahin nyo, kaibigan. Wala mo lang tumira doon.
3, 2, 1, racket nyo nga MF. Papakit nga ako MF boy. Diretso nyo MF boy. Diretso nyo MF. Walang Papatay ako ano ng yan OT. ah. Walang kasama yan. Papatay ako ng OT boy. Papatay ako ng OT. No reset. Tara, balik na tayo ulit. Mabi. Okay, diretso nyo. Papatay ako ng OT ha. Tawa balik nyo ulit. Patay na. Pasok L mga namatay ha. Meron dito pre. Ang puta, di ako tumatama. Okay, L2 kita lang. L2 kita lang. Tagusin nyo muna tropa. L2 kita lang muna. L2 kita. Wad. Dito L2 kita. Game, Wad. Hold mo lang. Ito harap pare. Diwana. Pabayin nung isa dyan. 3, 2, 1, push na. Putang na. Wag yan pre ha, pre. Wag yan pre ha. Baba kayo yung mga party namin pre, sorry. Makro. Naiiwan kami. Para sa mga koray. Meron ka. Wala ako. Nakareso. Amit ako ah. Compress. Wala Kobe ah. Nasa gitna ah. Compress. Miss ko. 3, 2, 1, tara. Baba. Ano siya? Seconds pa to. Nasa gitna sila Kobe. Sila Kobe pre. Mid. Patayin yan. Ako compress muna lahat dito. Alam mo ah. Gago ah. Papatay pa si MVP. 3, 2, 1, tara. Baba. Taray. Ready, one. Gago ko, nag-miss. Diretso nyo na sa right, boy. Bakit na ako sa right? Bakit na? Anong splash damage? Bakit yun. Sige, hanggang Arto na. Linisin nyo na, boy. Linis na. May one party Bakit na, likod natin, balala? hagdan ha. One party likod hagdan ha. Ready, one up. First target. Patayin nyo. Sila Kobe to eh. Compress lang. Compress muna. Compress lang dito. 3, Masaan? 2, 1, tara, baba. Mid muna. Ready, one up. Putang ino. Cancel. Tara, pa left na. Para first. Yeah. Cancel ako. Nakit na. Right side mo, left side mo na lahat yung iba. Ready, one up. First target. Sige, diretso na yung ulti no. Sige, diretso nyo. Ready, one up. Alam mo ah. Gago ka ah. Cancel ka. Pasok left. Left. Drop top pa. Ano? 7. Asan? 6. L2 kita. 5, 4, 3. L2 kita. Itabol na yung fate na lalaki. And compress muna kaibigan. And 3, 2, 1, tara push left and right. Pabayin ng Lupi par. Sige, push na. Papush na ako. Patay ka na naman do. Ang ino, may senti. Compress dito. Spekare. Saan kayo, pre? 3, Ay, siya hindi nasa mid. Gago. compress muna lahat. Takbo par. Ayun na, galing agdan. Ready, one up. Sige. Ulo, ano yun? Pasok L, mga naman tayo. Pareso ako ba? Nareso ba? Wala. Sige. Nakareso. Sige lang. Ano sa kanya? Pasok L. L. Okay pre. L. Compress sa L. Compress. And 3, 2, 1, tara baba. Ay, gago si... Ay, tara. Mid. One up. Tara, pa-right. R2. Ready, one up. Press target. Push. Ito sa R1. Pasok na Arwan. Tara, balik R1. Hindi puro ito yan. Yung Kobe. Ay, gago. Compress. Sinuso ako ng Kobe. Compress. Ate, pinatutukan pa. Sayang. Compress muna lahat. Compress. And 3. Ilang Kobe yan ah. Tara, baba. Wag dito lang. SP na to eh. Sabi na eh. Putang 3, ina. 2, pakit tayo boy. 3, 2, 1, racket na left. Pakit nyo na. Racket nyo na. Ready, one up.
Galing L2 pa, L2 pa, L2 pa. Hindi tumama. Oh, pati na yun. Pumapatay ah. Balik na L. Pinaguling JB. Balik nyo na L. Sino nga wala sa party ko? Di si kataw ah. Tao, di si kataw. Gago, na-cancel ka. 8, 7, pabayin ng mga 6, 5, Tara kayo, 4, gago, ganyan yung mga tropa mo. 3, 2, Kamera na. Gago, patay ka rin. Namatay ako, hindi ko napansin. Basin yan. Yung sige. Inan to. Pasok L. Galing pa yata ang dal. L lang, L. Wait, remix tayo, pero pang inang OB to. Inahabol kasi nang inahabol eh. Hindi lang ako. 7. Boy, ang ingay nyo. 6, 5, left and right na. 4, 3, left and right. 2, 1, up. 1-4-0 din ang puta. Okay, pasok L. Uy, L. Pasok L mga namatay. Ubus nyo. Galing agdan. Galing L2 pa. L2 din. Ready, one up. Ano? Sige, ubus nyo. Sa box pa, ready, one up. Hindi ako mas mina. Ubus nyo. Agdan pa. BL ko ni? Si Connie. Pasok L. Okay, no? Makapagsain yun. 8, Bilis akong 7, taas ng Diyan, eba. tabi kayo dyan. Bibigyan namin. Sino na sa party? 4, Titaw. 3, Nakabigay yung ilo Damage ah. ka? Damage ka? 2, 1 up. Tayo tayo dyan. Utang na Naka-image. talaga si AK na to. Tanggal. Bigyan mo lang kayo rin. Kahit bigay lang. Magkaya. Okay, dito lang. L lang. L. Okay, no? L. Wag nyo patayin yung CB. Wag. Compress sa L. Mamay pumindot ha. O, compress na. 3, 2, Racing ah. 1, trap. L2 na. BL nga ako ni. Tara, balik nga. L muna. L. Patay niyan. So, kage-chan. Ito pa, likod pa. Ready, one up. First target! Sige, compress nga. Pa-image nga ako, boy. 3, Okay na. 2, 1, trap. L2 na. Level, tangina, kakancelin ako niyan. Tara, baba. Anong oras to? Compress muna lahat dito. Dito lang. And 3, Epes muna. 3, 2, 1, rocket na Epes. Sakit na. 3, 2, 1, tara, push na lahat. Push na. Akitin nyo na, par. Umakit na. OT, kill tayo, boy. OT. Ready, 1, 2, up. Sige, laban nyo. Sige, compress. Dito yung best friend ko, pero takbo. Ay, left. Pasok ulit. Wow, huwag kang mapagsabayan sa akin doon. Mas magaling ako sa'yo. MH, boss man. Gusto ko sana tayo reso. May tsaka ba yan? Left. Doon titikso. Compress. Left. And 3, Ako, dito na. 2, 1. Tara, baba. Di kayo naabot kahit pula ka na sa party, Marshall. Di kayo naabot ng MH. Mga parait. Ready, 1 up. Target! Sige, push nyo. Push na, pare ko. Push na. Tara, balik tayo, L. Right, sorry. Wag. Arto kita. Sige, ato na, papush natin. Ready, one up. Pag ubusin nyo na.
Compress na sa mga Tebs. City ka. Compress. In 3, 2, 1, tara baba. Tara push, need, ready one up. Patay ako. Patay ako kay Kuya. Compress muna. Compress. In 3, 2, 1, tara pa right. Ito, ready one up. Wala na. Push hanggang R1. Sino na naman? Bar 2. Gago ka. R2 gitna tayo. Compress R2 gitna. Gago. R2 gitna, compress R2 gitna. Compress muna, compress R2 gitna. Compress. Ito lang tayo. 3, 2, 1, tara baba. Nangunguna na naman yung walang Eva. Tapos na, ready one up. Target! Wala. Push! Nice boss. Kinakabiya yan. OT. Okay, likod naman. Senti pa. Packet sa mid. Packet sa mid. 3, 2, 1, tara babayin na natin. Ready one up. Okay, akit nyo. Sige, babayin nyo na. Baba na. Tara, pa-compress muna dito sa bilog. Paano ka, Bea? Pareso nga si Wad. May reso ba? Compress. Compress sa baba, Wad. Compress. Wait lang, City Boy. Compress in 3, Nasa mid pre ah, kapala. 2, compress muna. 3, 2, 1, tara push. Left and right. Ellie, City. Tara, akit nyo na. Yung trick, ready one up. Push. Push nyo na, kaibigan. Push nyo na. May isang bar. Push nyo muna. Push nyo muna, pre. Push nyo muna, kaibigan. Push nyo. Nirebenate ko. Okay, push nyo muna. Likod daw, may one party. Pabila ka. Wag nyo patayin yun. Compress in 3, tingin tayo right. 3, 2, andra pa right. Nasa left pre. Right, one party. Sige, diretso na natin. Nabalik to ah. First target ah. Ready one up. Sige, naunahan yan boy. Bag. Dito lang. R2. Pireso kita. Tartado. Dito lang. Compress in 3, 2, 1, trapa L2. Tara L2, tara balik L1. Hindi masana ko. Push. Ready one up. First target. JQ. Uy, gago pa yun. Oh, buko. Mga nire-revive Marshall. Pupunta mo. Marshall pa yung Rage. Okay, ubus si Senti boy. Senti po, ubus ako Senti boy. Senti. Paubos ko na Senti boy. Senti. May gawa na. Cooldown na ako resort. Cooldown din ako. Tara, compress na muna. L. Bea ko. Compress in 3, 2, 1, trapa L2 tayo. 14 seconds. Pa-BMS ako ha, PMS Bea ko. Ay, wala nang oras pala, gago. Sorry. Saan pumasok yun? Mid yan pre, mid yan. Tara pa mid. Ang ina, sorry po, hindi ko nakita oras. My fault, my fault, kaibigan. Biyan dito sila sa R, pre. 3, 2, 1, right down. Ito na, galing ano ah. Walang tumira kay Johnny. Bago meron ko nang papulot ng back. Kobe sa gitna. This is nicely. Nahabulin mo pag mahabol mo.